Hayakala ya Syekhana. Ahlan marhaban masyaallah. Taib, al-an sanasma kalimat min fadilatul Syekh Dr. Isa Al-Masmali hafizahullah wa ilaihi falyatafaddal mashkura. Silakan. Terima kasih. Sama-sama, alhamdulillah. Syekh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله تعالى الذي جمعنا في بيت من بيوته وجمعنا في مجلس من مجالس العلم، أسأله تبارك وتعالى أن يجمعنا بكم جميعا في جنات النعيم إخوانا على سرر متقابلين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, setelah Syekh mengawali tadi tausiah dengan membacakan surat yang luar biasa, surat ini ya, nasihat yang luar biasa, surat Al-Asr. Syekh mengawali dengan membacakan surat Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sungguh manusia berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan mengerjakan amal soleh, wa tawasau, serta saling menasihati bil haqqi, untuk kebenaran, wa tawasau, dan saling menasihati bis sabar, untuk kesabaran. Ya, ini beliau mulai dengan surat Al-Asr. Karena beliau memulai dengan hamdalah, memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya beliau juga berdoa. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita semua di salah satu masjid dari masjid-masjid Allah, di majelis di antara majelis-majelis ilmu, semoga kelak juga Allah mengumpulkan kita kembali di surganya. Ya, nama Syekh. هذه السورة العظيمة قال عنها الإمام الشافعي رحمه الله كما هو معروف معلوم مشهور: لو لم ينزل الله على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم، لكانت كافية لهم. Kata beliau, surat Al-Asr ini luar biasa, surat yang agung sekali. Ada kalimat yang luar biasa tentang surat ini dari seorang ulama besar yang terkenal, Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, seandainya Allah tidak menurunkan Al-Quran kecuali surat ini saja, cukup bagi manusia. Nah, هذه السورة العظيمة كلماتها محدودة لكن معانيها عظيمة، تبين الطريق، بل تبين الطريقين، طريق الخاسرين الهالكين وطريق السالمين الناجين الفائزين برضوان رب العالمين. Kata Syekh, saudaraku, kalau kita renungkan tadaburi surat yang mulia ini, itu ayatnya singkat, Pak, ringkas, kalimat-kalimatnya pun ringkas, tidak panjang.
tetapi maknanya sangat agung sekali. Surat ini nih menjelaskan kepada kita ada dua jalan. Jalan kerugian, jalan kesuksesan. Ya. Disebutkan siapa orang-orang yang rugi, siapa orang-orang yang beruntung. Ini kandungan di surat yang agung ini. Naam ya Syekh. تبدأ السورة بقسم من الله عز وجل والله تعالى يقسم بما شاء أقسم بالعصر الزمن وهذا إشارة إلى عظيم أمر الزمن لكن كلمات هذه السورة محدودة لكن معانيها عظيمة والعصر قسم ثم قال إن وهذا تأكيد فتأكيد بعد تأكيد على أي شيء إن الإنسان لفي خسر إن الإنسان تحيط به الخسارة وإذا أحاطت به الخسارة كان من الهالكين يوم القيامة ألا إن الخاسرين هنا في سورة العصر إن الإنسان لفي خسر في موضع آخر من كتابه ألا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين الإنسان تحيط به الخسارة إلا طائفة يأتي الحديث عنهم. Syekh menyampaikan, saudaraku, surat ini Allah Jalla wa'ala memulai dengan Al-Qasam, sumpah. Ya, Al-Qasam, sumpah. Dan Allah Ta'ala bersumpah, terserah Allah, karena Allah pemilik semua makhluk ini. Kata beliau, Allah Jalla wa'ala memulai dengan Al-Qasam, dengan sumpah. Ya. Beliau menyampaikan, ini menarik, terbatas, singkat ayatnya Pak, tapi maknanya azim, agung, luar biasa. Ya. Allah bersumpah dengan waktu, wal asr, demi masa. Allah bersumpah dengan waktu. Ini menunjukkan apa? Betapa dahsyat yang namanya waktu itu, luar biasa Pak. Ya. Kemudian setelah wal asr bersumpah dengan waw qasam itu, innal insan, inna itu taukid. Ini penguatan, setelah penguatan itu luar biasa. Apa ini akan ada yang sesuatu yang besar yang akan dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Manusia diliputi kerugian. Artinya apa? Kalau manusia rugi di dunia itu alamat dia akan rugi di akhirat nanti. Kenapa? Karena di ayat yang lain tentang kalimat khusr ini disebutkan juga orang-orang yang rugi. Sesungguhnya itu orang yang rugi di hari kiamat nanti. Khusranun mubin itu orang yang rugi, benar-benar rugi. Ya, maka belum menyampaikan, inilah surat yang pendek ayatnya tapi agung maknanya. Allahu akbar. Naam ya Syekh. استثنى الله تبارك وتعالى طائفة لهم صفات بينها في هذه السورة بوضوح. هؤلاء ليسوا من الخاسرين، هؤلاء هم المفلحون، هم الفائزون، هم الناجون. قال الله تعالى إلا الذين آمنوا. أول صفة وهي صفة جامعة، الإيمان. الإيمان بماذا؟ بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وكل ما يدخل في ذلك، كل ما جاء عن الله في كتاب الله، كل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يؤمن الجنة والنار والحساب والجزاء، كل ما يجب الإيمان به يدخل
تحت قوله إلا الذين آمنوا. والإيمان عقيدة يقين تصديق مع انقياد وطاعة. الإيمان تصديق مع الانقياد والطاعة. Syekh menyampaikan ada pengecualian, ada pengecualian, ya. Ta'ifah, kelompok yang sifatnya disebutkan di ayat yang mulia ini, illalladzina amanu, kata beliau nih, ya, kecuali orang-orang yang beriman. Ini kelompok yang dikecualikan, yang tidak akan merugi, ya. Jadi Allah kecualikan kelompok yang tidak merugi. Dan sifat yang pertama disebutkan illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Al-iman, kata beliau, iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, qada wal qadar, khairi wa syarrih, itu masuk. Termasuk beriman kepada apapun yang datang dari Allah dan Rasul. Berupa apa? Berupa ancaman neraka, janji surga, dan semua itu masuk ke dalam iman. Balasan atas kebaikan, atas keburukan, semua itu masuk ke dalam makna iman. Dikecualikan orang yang tidak merugi adalah orang yang beriman. Semua itu ada di bawah kalimat iman tadi itu. Iman yang bagaimana? Iman akidah, keyakinan yang disertai dengan kepatuhan, ketundukan, ketaatan kepada Allah yang sempurna. Iman yang disertai kepatuhan, ketaatan yang sempurna, totalitas kepada Allah. Naam, Syekh. Wal iman idza kana rasikhan fil qalb fa inna minhu ma yakunu fil qalb ومنه ما يكون باللسان بالقول الحسن وأعظمه كلمة التوحيد، ومنه ما يكون بأعمال الصالحات. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. عملوا الصالحات بماذا؟ أولا بقلوبهم، يعظمون الله، يوحدون الله، يتوكلون على الله، يخافون ويرجون الله، تتعلق قلوبهم بالله. أعمال القلوب هي الأصل الذي يبعث على أعمال الجوارح. وهذا هو الأمر الثاني، العمل بالجوارح، باللسان وبالجوارح، من الصلاة والزكاة لمن كان عليه زكاة، والصيام والحج وسائر الأعمال الصالحة. Hadirin sekalian, Bapak Ibu dan juga jamaah yang berbahagia, Syekh menyampaikan, iman apabila kokoh menancap di dalam hati, ya, rasikh di dalam hati ini, kata beliau, kemudian diucapkan dengan lisan, itu yang benar seperti itu. Kalimat tauhid la ilaha illallah, ya, dan juga dibuktikan dengan amal soleh, ya. Nah, maka disebutkan illalladzina amanu wa amilus solihat, ya, yang kedua ini. Jadi yang tidak akan merugi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Bukti benarnya iman itu ya beramal, kata beliau. Nah, amal soleh itu yang paling utama. Yang pertama itu beramal soleh dengan hati. Ya, seperti apa? Seperti mentauhidkan Allah, tawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Ini amal-amal apa? Amal-amal hati. Ini amal-amal yang utama. Itulah amal soleh yang paling utama, yang di hati sini. Baru kemudian kata beliau amal-amal yang zahir oleh jawari, anggota tubuh kita. Seperti apa? Seperti kita sholat, berpuasa, menunaikan zakat bagi yang sudah kena nisabnya, haji, dan yang lainnya.
Itulah ciri yang kedua. Orang yang tidak akan merugi, orang-orang yang beramal saleh. Naam ya Syekhana. Wal amalu lam yaqul Allah wa amilu a'malan bal qal wa amilu as-salihat. كيف تكون الأعمال صالحة؟ أول الأمور أن تكون خالصة لله، لا رياء ولا سمعة ولا طلبا للدنيا، بل تكون خالصة لله تعالى. والأمر الثاني أن تكون وفق شرع الله واتباع رسول الله الذي أمرنا الله بأن نتخذه قدوة وأن نتخذه أسوة. وقال سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إذن العمل كيف يكون صالحا؟ أن يكون خالصا لا يراد به إلا وجه الله. والأمر الثاني أن يكون لشرع الله موافقا وعلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جعله الله لنا قدوة وأسوة وأمرنا باتباعه صلى الله عليه وسلم. Hadirin sekalian, Bapak Ibu dan juga jamaah yang berbahagia, Syekh menyampaikan bagaimana amal dikatakan saleh, amal yang diterima Allah. Itu ada syaratnya, Pak. Ya. Bagaimana agar amal ini dikatakan amal yang saleh, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang pertama kata beliau? Yang pertama, syarat agar amal itu diterima Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, hendaklah amal itu diniatkan ikhlas karena Allah semata. Tidak ada riya, tidak ada sum'ah. Semuanya karena Allah. Ya. Penting sekali ini. Karena Allah tidak akan menerima amal selain yang ditujukan untuk Allah, ikhlas. Yang kedua kata beliau, hendaklah amal itu ya sesuai dengan syariat, dengan cara mencontoh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim surat Ali Imran, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah, jika kamu benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'un, ikutilah aku, kata Allah. Maksud ikuti Nabi. Ya. Ya. Maka Allah akan mencintai kamu dan akan mengampuni dosa-dosa kamu. Juga di surat Al-Ahzab disebutkan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu ada suri teladan yang baik untuk kamu. Jadi kata beliau, kembali saya tekankan, amal soleh itu agar diterima oleh Allah, maka niatkan ikhlas mengharap wajah Allah dan harus sesuai dengan syariat di atas petunjuk Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah perintahkan Nabi untuk dijadikan uswah, untuk diikuti. Nah,